Oke, kita lanjut ke follow through and overlapping. Kita tonton lagi videonya. Alright, so the next principle of animation is called follow-through and overlapping action. This is the technique of having body parts and appendages drag behind the rest of the body and continue to move when the body stops. Follow-through and overlapping action are often associated with another technique called drag. These names all describe the same thing but in different ways. For example, follow-through refers to the way parts of the body continue to move after the body has stopped. Overlapping action describes the offset between the timing of the main body and its other parts. Drag describes the technique of delaying the movement of body parts in relation to the main body. All three of these are basically describing different aspects of the same thing. Follow-through and overlapping action add a great deal of realism to a character. Here's a character with and without follow-through and overlapping action. Basically, when the main body moves, the tip of the appendage should be the last to catch up, and when the body stops, the tip should follow through the farthest before settling back. This is true of not just appendages, but the whole body as well. When coming to a stop, often the body will follow through and then come back. Just as a character needs to anticipate his jump, he also needs to follow through his land. Sometimes the extra skin on a character can be treated as a separate entity with drag and follow through. Similar to squash and stretch, the amount of drag that you give something says something about its mass. The first one is like a TV antenna, while the second one is like a feather. It's usually easier to add the appendages after the animation of the main body is finished. When adding hair, for example, use the previous frame as an indicator of where the hair should be stretched towards. Since it has drag, it should be dragging from where it was in the last frame. In addition, make sure to let the hair follow through when the body comes to a stop. Arms are a good place to insert follow-through and overlapping action. Have the elbows lead the arm's actions. The elbow comes first, followed by the forearm, and then the hand. This is true even when walking. The forearms drag slightly behind the elbows, and the hands drag slightly behind the forearms. Overlapping action helps to break up an animation to make it more interesting. If we offset the movement of the arms and legs, the animation appears more graceful. If a character is standing up from the ground, we could offset the top half from the bottom half to make it look less easy and more realistic. Oke, follow through and overlapping action. Ini tambahan ya, langsung ke tambahan aja guys. Karena ya udah jelas sih menurut saya sih videonya. Oke, follow through and overlapping action akan memberikan kesan smooth dan realistis bagi animasi. Ya betul, kalau misal kita kasih overlapping itu gerakannya lebih terlihat halus ya guys, ketimbang nggak dikasih gerakan follow through and overlapping. Kebalikannya, di overlapping kaku animasi akan jelek ya kayak tadi. Kita perhatikan baik-baik ya guys di rambut ini. Secara realistis itu rambut sama roknya kalau kita loncat itu pasti akan ngangkat kemudian terjatuh dengan timing yang rada telat. Ketika dia turun ini baru ngangkat, nah itu maksudnya yang udah telat. Kalau tanpa itu, coba kita lihat yang ini, yang sebelah sini. Nah itu kaku guys, si rambutnya kayak berat, kayak nempel gitu, kayak ada lemnya gitu kan, jadinya nggak natural ya guys, karena rambut kan nggak mungkin dilem sama punggung gitu ya guys, jadinya absurd gitu ya guys. Makanya prinsip ini bisa memberikan kesan realistis dan smooth gitu ya guys. Oke, kita lanjut. Pastikan kembali apakah benda tersebut memiliki sifat yang bisa diterapkan untuk overlapping. Nah, kita perhatikan si ininya, si apa nih, antena ya guys. Dia kan sifat antenanya itu besi kan kaku, walaupun ada besi lembek gitu. Tapi di sini ceritanya dia pengen si top itu terlihat kaku atau besinya tuh sangat kuat ya guys. Jadi dia nggak diterapin tuh si overlapping, follow through and overlappingnya. Kemudian kayak gelang-gelang ini kan nggak memungkinkan tuh ya guys, karena dia udah menempelnya keseluruhan. Kalau ini kan karung gitu menempelnya cuman sebagian ini, sisanya kan nggak menempel, jadi masih bisa. Kalau yang gini kan udah keseluruhannya gitu, udah menempel banget, jadi ya nggak bisa. Terus kemudian juga sifat benda juga harus diperhatikan, kayak si antena juga kalau nggak diterapkan kan seperti besi yang kuat banget gitu. Kayak kita bedakan dengan ini kan menempel nih, area sini menempel kayak segini, itu menempel full sama pala, jadi nggak bisa diterapin follow through and overlapping. Kemudian sisanya saya ganti warna gimana ini, sisanya sini itu nggak menempel, jadi masih memungkinkan untuk diterapkan prinsip ini. Coba kita lihat nih. Yang atas kita dulu, yang atas dulu tuh
sangat berasa banget ya guys. Kemudian sering latihan untuk ini agar terbiasa menentukan value yang tepat ya. Nah, dia loncat, pasti value-nya akan lebih gede nih overlapping-nya. Kalau misal dia loncat value-nya kecil, jadinya nggak berasa gitu ya, jadinya terkesan kaku. Nah itu kita harus sering latihan gitu agar cocok value yang tepat, feel-nya tuh yang tepat untuk adegan yang kita bikin overlappingnya segimana. Kemudian contoh tadi yang tangan arms and wow gitu. Kalau di mata kita ini gerakannya halus kan gitu, smooth gitu ya guys, tapi feelnya yang kita rasakan apa, ini bukan tangan, karet guys gitu. Ini kita feelnya tuh ini karet gitu, bukan tangan, walaupun gambarnya tangan gitu tadi megang. Ini menurut saya value-nya itu nggak pas, nggak tepatnya itu dia. Mungkin dia contohnya style kartun ya, sah-sah aja sih lah. Kalau style kartun tuh biasanya serba sah-sah aja gitu. Oke, kita sepakati kita mencari style kartun ya guys, karena kebanyakan contoh tuh kartun, style kartun. Kalau kita lihat yang ini, dia lebih kartun banget ya guys tuh. Dia lengkungannya juga bagus, ininya juga bagus, value-nya tuh lebih besar karena cocok dengan gerakan yang meloncat, itu lebih gerakannya besar ya guys. Jadi value photo and overlappingnya juga besar. Nah kalau misal dia kecil kayak gini, itu style kartunya rada kurang without ini. Biasanya di industri akan menjadi perhatian dan seringkali dicek bahkan kena revisi jika photo and overlapping tidak sesuai, kurang atau salah. Jadi di industri animasi yang selama ini saya kerjakan sih emang realnya begitu ya guys. Photo and overlapping itu sering banget menjadi perhatian dan juga sering dicek gitu. Kalau misalkan value-nya masih salah ya revisi terus gitu sampai menemukan value yang tepat gitu ya guys. Balik lagi, bedakan style kartun dan style realistis gitu. Jangan sampai style realistis malah value-nya kartun, jadinya salah ya revisi lagi gitu ya guys. Kemudian beberapa kasus ada yang menggunakan simulation untuk gerakan photo and overlapping pada secondary object. Contohnya rambut. Terkadang saya menemukan rambut itu memakai simulasi. Oke, biasanya rambut itu terkadang menemukan kasus dia memakai simulasi. Contoh ini rambut yang seperti ini masih memungkinkan untuk digerakkan secara manual ya, karena biasanya di sini ada ring, sini ring. Nah riggingnya biasanya bentuk seperti itu. Kemudian ini juga, ini masih memungkinkan, tapi bayangkan coba kalau rambutnya seperti ini, itu cara meriggingnya juga rada susah gitu ya guys. Sementara dia pengen terlihat realistis ya, jadinya memakai simulasi ya guys. Oke, untuk photo and overlapping kita lanjut ke slow in and slow out.